হচ্ছে বহুত দিয়ে। এটা কি রকম গোল হয়েছে? হ্যাঁ এটা গোল হয়েছে। ঘি রোস্ট করছে, এখনই তোলে না, দাঁড়া আমার শেখাস নি, ওটা অটোমেটিক উঠে যাবে। উঠে গেছে। আরে ঘি দেবে তো পরে। আর ঘি দেবো না, ঘি দিলাম তো। ওরকম ঘি দেয় না, ঘি ওপরে দেয়, ঘি রোস্টের ঘি। কি বললো? ভগবান, খাওয়া যাবে তো ধোসাটা? আমি খাবো ওটা, পুরো মোটা হয়েছে ওটা। মোটাই তো ভালো লাগে, টেস্ট টেস্ট লাগবে। কি করছে? এপিটে কি দে, এপিটে দেয় না। अरे ये देखो मोस्टिकरी सेफ। अरे ये देखो, ये मेरा इडली है, मैंने बनाया है सुबह सुबह। अच्छा तरह खोआ नहीं, लेकिन थोड़ा चिपक गया। ये वाइफ का डोसा है, ये मेरा डोसा है। ये चमंदी मैंने बनाया है। ये गाँव की है, ये मेरा लैंडा है। लैंडा की